ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସଫ୍ଟ ହେଇଛି ଆମର ଏଇ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଡିଶ୍ଟା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଆଉ ଆକୁ ତ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଖାଇବେ ଏଇ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଡେରେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ତାର ତ୍ରିରଙ୍ଗା ତିନିଟା କଲର୍ର ଆମର ବିନା କେମିକାଲରେ ବିନା ଫୁଡ୍ କଲର୍ରେ ଆମେ ବନେଇ ପାରିଲୁ। ଆଉ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା କନଫ୍ୟୁଜ୍ଡ ହେବେ ଯେ ଏଇଟା କ'ଣ ଜିନିଷ, ଏଇଟା ଏ ଯେଉଁ ଫ୍ଲାଗ୍ ପରି ହେଇଛି ଆମର ତ୍ରିରଙ୍ଗର ହେଇଛି, ଏଇଟା କ'ଣଟା ଖୁସିରେ ଖାଇବେ। ଏତେ ସଫ୍ଟ ହେଇଛି, ଆକୁ ସେମାନେ ଟିଫିନ୍ରେ ବି ଖାଇପାରିବେ କିମ୍ବା ଲଞ୍ଚ ବକ୍ସରେ ବି ସ୍କୁଲକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଇପାରିବେ। ହାପି ରିପବ୍ଲିକ୍ ଡେ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ନମିତା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନମିତାସ୍ କ୍ରିଏସନ୍କୁ। ଆଜି ରିପବ୍ଲିକ୍ ଡେ ସ୍ପେଶାଲରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରକାରର ୟୁନିକ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ କଲରଫୁଲ୍ ରେସିପି ମାତ୍ର 10 ମିନିଟ୍ରେ ଫଟାଫଟ ବନେଇବା। ବିନା ତେଲ ବିନା ଫୁଡ୍ କଲର୍, କିନ୍ତୁ ହେଲ୍ଦି ଆଉ ଟେଷ୍ଟି, ପାଟିକୁ ରୁଚିଲା ଭଳି ମନକୁ ଛୁଇଁଲା ପରି ଘରେ ଥିବା ସାଧାରଣ ସାମଗ୍ରୀରେ ବନିବ। ପ୍ରଥମେ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗକୁ ଟିକେ ବ୍ଲାଞ୍ଚ୍ କରିଦେବା 1 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ। ତାକୁ ଥଣ୍ଡା କରି କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର, ପୁଦିନା ପତ୍ର, 2ଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, 1 ଇଞ୍ଚର ଅଦାକୁ କାଟିକି ତାକୁ ମିଶେଇକିରି ବ୍ଲେଣ୍ଡିଂ ଜାର୍ରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ ବନେଇବା। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଳଙ୍ଗର ପାଣିକୁ ୱେଷ୍ଟ କରିବାନି, ତାକୁ ରଖିବା, ପଛରେ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା। ସସ୍ପ୍ୟାନ୍ରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇ ଗାଜର ବିଟ୍ରୁଟ୍ ଖଣ୍ଡକୁ 3-4 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଆମେ ବଏଲ୍ କରିକି ତାକୁ ଥଣ୍ଡା କରିଦେବା। ତାର ପାଣିକୁ ବି ଆମେ ଛାଣିକି ଅଲଗା ରଖିବା। ଆଉ ଗାଜର ବିଟ୍ର ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ ବନେଇବା। ଆଉ ଏଇ ପାଣିକୁ ବି ଆମେ ନଷ୍ଟ କରିବାନି। 2 କପ୍ ବେସନ, 1 କପ୍ ସୁଜିକୁ 3ଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ପାତ୍ରରେ ରଖିବା। ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ପକାଇବା। ସୁଜିରେ 1 ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ ଚାଉଳ ଚୁନା ମିଶେଇବା। 1 ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ ତେଲ ବି ମିଶେଇବା। ଅଳ୍ପ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିକି ବ୍ୟାଟର ବନେଇବା। ବେଶୀ ପତଳା ହେବନି କି ବହଳିଆ ନୁହେଁ। ସ୍ୱାଦ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ 1 ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ ଜୁଆଣିକୁ ହାତରେ ଦଳି ଦେଇ 3ଟି ଯାକ ପାତ୍ରରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ମିଶେଇ ଦେବା। ଏଇ ଭିତରେ 1 ଖୋଲା ଡେକ୍ଚିରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରଖିବା। 2 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଢାଳି କଭର୍ କରି ପାଣିକୁ ଫୁଟେଇ ଦେବା। ହାଇଟ୍ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ଲେଟ୍ ତା ଉପରେ ରଖିଦେଇଛି। ସୁଜି ଆଉ ଯେଉଁ ଚାଉଳ ଚୁନାର ମିକ୍ସଚରରେ ମୁଁ ତେଲ 1 ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ ଆଡ଼୍ କରିଛି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ବି ମିଶାଉଛି। ତାକୁ ଗୋଟେ ଘୋଳ ବ୍ୟାଟର ତିଆରି କରିବା। ସ୍ୱାଦ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ କିଛି କୋରା ଅଦା ଆଉ ଜୁଆଣି ଆଡ଼୍ କରିବା। ମୋର ଏଇଟା ଟିକେ ବହଳିଆ ହେଇଗଲା, ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ମିଶେଇକିରି ମୁଁ ଗୋଳି ଦେଉଛି। ତଥାପି ଏଇଟା ବହଳିଆ ହେଉଛି, ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଦରକାର ହେବ। ତାକୁ କଭର୍ କରିଦେବା 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ। ଏବେ ମୁଁ ବେସନ ଯେଉଁ ରଖିଛି ତା ଦେହରେ ମୋର ଗ୍ରୀନ୍ ପେଷ୍ଟଟା ଆଡ଼୍ କରୁଛି। ଆଉ ସ୍ୱାଦ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ କିଛି ଜୁଆଣି ଆଉ
जुआणी को मिसई दूची एबे पानी मु मिसौनी एई जो ग्रीन पानीटा बाहरला आमे ब्लेंडिंग जार रे मु सेटा को माने ढाली देइतिली सेई लिक्विडटा को आधेरे ऐड करची एटा को भी मु कवर करके रखी दूची थर्ड बेसन रे मु मोर ऑरेंज कलर रो जो पेस्टटा ऐड करची ता पानी भी टिके मिसैची बैटरटा मु एमती बेसी मोटा कि बहलिया करबिनी स्वाद बढ़िया किछि कोरा अदा आ जुआणी भी आधेरे ऐड करची ताकू कवर करिकरी सेमती 5 मिनिट पे रखी दूची 5 मिनिट पर आमर सुजी भी फुली गलानी सबू गुड़ाक गोटे इनो को गोटे पाउच को ताकू डिस्ट्रीब्यूट करके 3टा जगह इक्वल भाव में ऐड करुची एक्टिवेट करने अल्प किछि पानी ता देहरे मिसौची देखंतु आकू मिसई सारा पर सबू गुड़ाक अलग अलग फेंटी दउची इयाडे गोटे खोला पात्र रे मोर एटा केक टिनटा थिला मु ता देहरे बैटर पेपर लगेइकिरी ताकू टिके ऑयल ब्रश कर देइथिली आ हमर जो बैटर प्रस्तुत होईची आग ऑरेंज व्हाइट आ ग्रीन रो मु गोटे गोटे लाइन टाणुची आमर जो बॉइलिंग पानीटा थिला ता भितरे मु मोर केक टिनटा को पुरेइकिरी ताकू कवर कर दउची आकू प्राय 7 मिनिट पर्यंत आमे मीडियम हाई फ्लेम रे स्टीम करिया को देबा एई भितरे मु छोट छोट दुईटा ताटिया रे टिके ऑयल मारिकिरी आमर जो बैटर थिला ऑरेंज व्हाइट आ ग्रीन ता देरे रखिकिरी ताकू भी मु स्टीम करिया को छाड़ी देबी प्राय 7-8 मिनिट हो गलानी आमर जो डेक्ची खोला डेक्ची रे जोटा करथिली सेटा भी हो गलानी देखंतु केते सुंदर फुली भी ए पाके कड़ाई रे भी जो मु ताटिया रे बसैतिली सेटा भी हो गलानी आमर एटा तो पूरा हो जाइए ठंडा भी हो गलानी आकू आमे डिमोल्ड कर दबा देखंतु आमर केते सुंदर बाहरी आसिला जेहेतु मु बटर पेपर यूज करथिली सेटा इजीली खसी आसला आपण माने चाहिए खाली ऑयल लगे कर भी बसई पारिबे देखंतु केते सॉफ्ट हेजी
गोटे खट्टा मिठा तीखार पानी तैयारी करवा आ संगे डीप करके खाइबा पई सेथिपाई पैन को गरम करवा गोटे टेबुल स्पून ऑयल पकेबा तेल गरम हो गले आमे गोटे टेबुल स्पून राई को फुटई दबा किछि भुसंग पत्र कंचा लंका हेंगू हेंगू पकेले बास्नाटा बहुत भल आसीबो आमे फ्लेम को टिके लो कर दबा टिके पानी पकई दबा स्वाद अनुसार लूण चीनी गोटे टेबुल स्पून ताकू फुटेबा बॉईल हो गला परे आमे आधे लेंबू रस पकई दबा आमर गोटे लेंबूर रस बाहर करके मु आधे ऐड करछि आमर ए जो पानीटा एटा खट्टा मिठा और राग हबो आ ए डिश संगे खाइबा पई बहुत भल लागिवो देखंतु केते सॉफ्ट हेजी आमर ए त्रिरंगा डिशटा।